উত্তর ত্রিপুরায় ফের বড়সড় নেশাবিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল কদমতলা থানার পুলিশ। সোমবার বিকেলে ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা থানাধীন বাগন গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫০,০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২.৫ কোটি টাকা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গৌতম দাসের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় গৌতম দাস ও আসামের নীলামবাজার এলাকার বাসিন্দা জসিম উদ্দিনকে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের এই সাফল্যে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। भानुचंद्र रिपोर्ट, आसाम प्राइम नेटवर्क। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो नशा मुक्त त्रिपुरा का विजन है, उसके अंतर्गत आज कदमतला पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने लगभग 50,000 याबा टैबलेट पकड़ा है, जिसका बाजार मूल्य अराउंड 2.5 करोड़ है। ये उन्होंने वार्ड नंबर 6 बगान वेस्ट बगान एरिया से पकड़ा है और मुख्य आरोपी के घर से पकड़ा है। 2 लोगों को हमने इसमें अरेस्ट किया है और अभी एनडीपीएस एक्ट के अंदर केस लेके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। अभी इन्वेस्टिगेशन है, नाम निकाला जा रहा है और जो हमारे मुख्य आरोपी हैं जिनके घर से मिला है उनका डिटेल्स भी हम कलेक्ट करके आपको जल्दी दे देंगे।